झारिगा विधायक नरसिंह बाबू को अनुरोध करी से पाखे किसी वक्तव्य देवे एवं धर्म संबंध किसी कहवाई आम अनुरोध करुँ गुरु ब्रह्मा महिमाले आज शुभ मुहूर्त अनुष्ठित होता चारगा माटी जो महिमा अनेक धर्मर नुआखाई भेटघाट यही अवसर आम समक्ष आम मंच उपस्थित अच्छा श्रीमद ब्रह्म अवधूत दंगुरधर बाबा आम गहन अच्छा श्रीमद ब्रह्म अवधूत रामचंद्र बाबा आम गहन उपस्थित श्रीमद सौभाग्य बाबा आम गहन अच्छा श्रीमद भगत चरण बाबा सौभाग्य बाबा विभीषण बाबा एवं आम गहन उपस्थित अच्छा जिलार अध्यक्ष जिला परिषद अध्यक्ष श्रीजुक्त मोतीराम नायक महोदय आम सहित अच्छा विगत दिन टाबुगा निर्वाचन मंडल कैंडिडेट भाव में ठिया सोमनाथ पूजारी महोदय यही अंचल जनाशुना व्यक्ति समाजसेवी हिंदू धर्म को रक्षा करने सदा सर्वदा तत्पर प्रकाश करि जयंत पात्र महोदय आम गहन अच्छा चर्चागुड़ा पंचायत एक सरपंच धर्मानंद नायक महोदय आम गहन अच्छा पूर्व दिन वरिष्ठ समाजसेवी अनेक लोग जानती डाबुगा एरिया कहले से लोक को बुझाए जे कि आम गहन उपस्थित अच्छा आपी बाबू समाज जाओ सी भी अच्छा आम गहन तेणु एठारे उपस्थित थिबा समस्त भक्तगण आसी समस्त माँ मानसी माने एठारे उपस्थित थिबा मोर युवक भाई माने भौणी माने आज नुआखाई अवसर समस्त को मोर गोटे लंबा जुहार जाओ एटा गोटे गोटे जो माने भी एटा चेष्टा करी एते बड़ प्रोग्राम करी यही प्रोग्राम रे अनेक बाबा आसती हितवाणी नीतिवाणी शिक्षा दिया तत्सहित यही समाज को आग को नेवा यही समाज कि भाव में आम बचा आम जीवन यापन केमिति करिबा ताकू सचेतन करने आमर विभिन्न क्षेत्र समाजसेवी माने आमे माने आसीचु आमे माने आज राजनैतिक क्षेत्र आमती अनेक लोग अच्छा किए तो व्यवसायिक क्षेत्र आसवे किए तो कृषि क्षेत्र आसी किए शिक्षाविद जड़े आसी ये डाकिबार उद्देश्य होची एमान द्वारा आम किछिटा जानिबा किछिटा शिखिबा एवं घरे जाके आने ताकू आसीबा पई से माने सब जगह बुली 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 धर्म चर्चा करथिले यही देवस्थान यही धर्मर स्थली होती भारतवर्ष केते भाग्यवान आमे कला संस्कृति परंपरा बहन करबा देश होची हमर भारत एते सुंदर देश
এই সুন্দর দেশকে এই সুন্দর ধার্মিক স্থলীকে আমার এতে যে কলা সংস্কৃতি পরম্পরা নীতি নিয়ম ভরপুর আমার ভারত বর্ষে কিন্তু আমার দায়িত্ব অছি আমার কর্তব্য অছি এই ধর্মকে আমি কাল কাল পাই কেমতি রক্ষা করি রখিবা এই ধর্মকে আমি আগুক কেমতি নেবা পরে পরে আমার অনেক ধর্ম যেতবে ভীম বই স্থাপনা কলে সেবে ঠারু ধীরে 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 চারিআড়ে প্রসার প্রচার আজি মুই ছোট ছোট পিলা ছোট ଥିଲା ବେଳେ ଦେଖୁଥିଲି ଗାଁରେ ଅନେକ ମହିମା ଧର୍ମର ଲୋକ ଏତେ ନଥିଲେ ତାର ଅର୍ଥ ଧର୍ମକୁ ସେତେବେଳେ ଏତେ ଲୋକ ନଥିଲେ ଆପଣେଇ ନଥିଲେ ମାଘ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ବର୍ଷକୁ ଥରେ ହଉଛି এইটা হচ্ছে আমার রীতি আমি রীতিনীতিକୁ ବାସିବା ନାହିଁ ଏ ଧର୍ମ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କହିଲି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧର୍ମ এই ধর্মକୁ ଆମେ ମାନିଲେ ଆମର ପାରିବାରିକ ଯୋଉ ସମସ୍ୟା ରହୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଇ ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା ବାବାମାନଙ୍କର ଯୋଉ ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ସବୁବେଳେ ବାବାମାନେ ଆସିକରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୁଝଉଛନ୍ତି ପରିବାର କେମିତି ଚଳିବ ପରିବାର ଭିତରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି କେମିତି ରହିବ এই ଅଞ୍ଚଳ ସୁଖରେ କେମିତି ଚାଲିବ এইটা ହଉଛି ଧର୍ମର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆମେ ଯଦି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅନେକ କଥା ଅଛି ଏବେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ এই ସଂସାରରେ ଜନ୍ମ ନେଇଛେ ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଆମେ କଣ କରିବା ଆମେ ଭାବୁଛୁ ସଂସାରରେ ଆସିଲୁ কাম দাম কলু খাইলু পেট ভর্তি খাইলু জীবন কটাইদেলু জীবন সরিগলা সেই জীবনে যদি জন্মরু মৃত্যু পর্যন্ত যে ব্যক্তি যদি টিকে চিন্তা করিব মোর দায়িত্ব অছি মোর কর্তব্য অছি এই সমাজ পাই কিছু না কিছু করি এই সমাজকে আগুন নেওয়া পাই আমମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର କେବଳ ଯେ ମୋ ପରିବାରକୁ ପୋଷିକରି ଆମେ ମୋର ଜୀବନ ଟିକେ ଦୀପ ଟିକେ ଦଉଥିଲୁ ଘର ଆଗରେ ଏବେ আমার ঘরে ঘরে গোটে ବି ଗାଈ ଏବେ କାହାର ଘରେ ଗାଈ ଅଛି ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଦି ଚାରିଟା ଘରେ ଗାଈ ଅଛି ନହେଲେ ଆଉ ଗାଈ ରଖିବା ପାଇଁ କିଏ ବି ପସନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି ଗାଈର ମହତ୍ଵ ଗାଈ ମାତା ଆମେ କହୁଛୁ এই ମାକୁ ରକ୍ଷା କରିବାଟା এই ମାତାକୁ ଘରେ ରଖିବାଟା କେତେ ଯେ ପୁଣ୍ୟ କାମ କେହି ବି କରିପାରିବେ ନାହିଁ ତାର ଦ୍ୱାରା ଆମେ ବହୁତ କିଛି ଉପକାର ପାଉଛୁ ତାର ଗୋବର ଆମ କାମରେ ଲାଗୁଛି ତାଙ୍କର ମୂତ୍ର ଆମ ପବିତ୍ର ବୋଲେ ତାର ଯୋଉ ମାନବ ଜାତିକୁ ସେ ଆଜି ଏତିକି ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଣିଛି ତାର ବହୁତ ବଡ଼ ଅବଦାନ ଅଛି ଆଗରେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ନଥିଲା ଗାଡ଼ି ନଥିଲା ଘୋଡ଼ା ନଥିଲା ଯୋଉଥିରେ କି ଆମେ ଆମର ମାନବ ସମାଜ ତାକୁ ହଳ କରିକି ଆମେ ଧାନ ଚାଷ କରିପାରୁଥିଲା ସେ ଆମକୁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରିକି ଆମର ପେଟ ଭରଣ କରୁଥିଲା ସେଇ ଗୋମାତା ଆଜି ଆମେ ସେ ଗୋମାତାକୁ ପାଶରି ଯାଇଛୁ ଆମକୁ ଜାଣି ରଖିବା କମ ଗୋମାତାକୁ ପୁନର୍ବାର ଆମର ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ବେଶୀ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଗୋମାତା ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଆଉ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଟିକେ କଷ୍ଟ ହବ ଆମକୁ ସରକାର ଦିଟା ଗାଈ ଦେବେ ଗୋଟେ ପରିବାରରେ ଦିଟା ଗାଈ ଦେବେ ସେ ଗାଈ ଟିକେ ବାହାରୁ କିଣିକି ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେହେତୁ ଗାଈ ରଖିବା ସହିତ ଆମର ଦେଶୀ ଗାଈ ଦେବେ ଜର୍ସି ଗାଈ ନାହିଁ ଜର୍ସି ଗାଈରେ ଆଉ ଦେଶୀ ଗାଈରେ ଟିକେ ଫରକ ରହୁଛି ଦେଶୀ ଗାଈର ଗୋବର ଆଉ ଜର୍ସି ଗାଈର ଗୋବର ବହୁତ ଫରକ ତେଣୁ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ପରିବାରରେ ଦିଟା ଗାଈ ଦେବେ ଯାହାକି ପଇସା ତ ଦେବେ ସେ କିନ୍ତୁ ଗାଈଟା ଆମେ କିଣିକିରି ଆଣିକିରି
ବିଲ୍ ବନେଇକି ଆମେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଯେଉଁମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଦେଲେ ସେମାନେ ଗାଈ ଦେବେ ପଇସା ଦେବେ ଏଭଳିଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ମୋର ଯେତେ ଅନେକ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯଦି ମୋତେ କହିବେ ମୋର ପାଖକୁ ଆସିବେ ମୁଁ ସେ ରାସ୍ତାଟା ବତେଇଦେବି। ଆପଣମାନେ ମୋର ଅନୁରୋଧ ରହିଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ମିଶା ଗାଈ ରହିବା ଦରକାର ଅଛି। ଯାଉ ବହୁତ ସମୟ ହେଇଯିବ ଆଉ ଅନେକ ଲୋକ ବି ଅଛନ୍ତି ଯେ ଗୋମାତାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ଆମେ ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର ବୋଲି ଭାବିଛୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ସେପଟେ ଝରିଗାଁ ପାଖରେ ଗୋଟେ ବାବାଙ୍କୁ ମୁଁ କହୁଥିଲି ପ୍ରଶାସନଙ୍କର ବହୁତ ଚାଲାଣ ହେଉଛି ବାହାରୁ ଗାଈକୁ ନେଇକରି ଗାଡ଼ିରେ ନେଇକରି ସେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ନେଇକରି କାଟିବା ପାଇଁ ନେଉଛନ୍ତି। ଆମର ମାତାକୁ କାଟିବେ ଆମର ମାଆକୁ କାଟିବେ। ତମେ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କର ନିଜର ମାଆକୁ କାଟିଲେ କେମିତି ଜୀବନ ପ୍ରାଣ ବିକଳ ହେଉଥିବ ନିଜ ସାମ୍ନାରେ। ଆଉ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଆମର ମା ସିଏ ଯଦି ତାକୁ ନେଇକରି କାଟିବେ ଆମର ବିଚାରଧାରା ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁମାନେ ବି ଏ କାମରେ ଲିପ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁଠି ବି ଦେଖିଲେ ଆମର ଯେତେ ଅଛୁ ସମସ୍ତେ ଯଦି ଚେଷ୍ଟା କରିବା ସେଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବନ୍ଦ ହେଇପାରିବ। ସାଧୁ ବାବା ସବୁ ଆମର ଭକ୍ତ ବନ୍ଧୁମାନ ମା ମାନ ଭଉଣୀ ମାନ ଭାଇ ମାନ ସାନ ସାନ ପିଲାମାନ ସବୁକେ जनता आज नुआखाई हिसाब से भेटघाट जन भोलेलास सबके बड़ो नमस्कार एवं संतोष आज जन कथा इति आम सब बसिकी सकाले शुरुआत जे आम नुआखाई भेटघाट इरा आगुले आमर देवा देवी के संतुष्ट करबो ताके नुआ कोइके आमे खाइबो एवं आमर प्रकृति पूजा करबा आमर आगुले परंपरा আছে। आमे गछे पूजा करबो आमे भगवान के पूजा करबो भगवान के मूर्ति बनि के पूजा करबो आमे अनादि देवता जोटा की महिमा अनेक वर्ग चले महिमा वर्ग होছে ताके विषय पूजा करबो तेणु आम जनता पूजा करवार मुख्य उद्देश्य आम भर भाईचारा रही आम भर एकता आसी आम गोटी परिवार गोटी समय बसिक कर्म सुख देबू जहाँ आम भर मिशा जानती गलापन ही रहू कि लगा लगे ही रहू ये आम मिशू मिश्र द्वारा कहीं से आम भर संपर्क बढ़सी एवं आम कुल आउरी घंटा करे जिंदगी शिक्षा क्षेत्र में शिक्षा ऐसे आज दिन मुख्य जिनिस पाठ पढ़ाटा निको जिनिस आज दिन में ऐसे पाठ शिखुन बोले ये धर्म सब जान के पारबो एबे जेती बोको बसरे महामणि को निशा मोर दाबले बड़ सरदार लागे कायना कहे जे मोर महामणि को दिन रला पापा भाई मन जीवन निशा खराब पैसा डोलाय ये भक्तता में जब पूराय और एक महिमा धर्मता में जब दमलाय धर्मा द्वारा से मौतुर जुआ दुले सुख छाड़ी दलाय छाड़ी दबा के घरे आदि सुबरला मारा मारी नहीं लगा लगे बड़ सुंदर कला बताएगी केते सुंदर हमें चल पड़े इबला सुखता में शांतिता में रवा बजे हमें जगत देवता भगवान लोक के मंगल बजा हम साधु हम चेष्टा करबे आम विषय जतिय मिशा मां मनुष्य धर्म आम धर्म विषय आम लोके दुईटा साहाय्य करके पारू लोके जदि करदे हमके असुविधा सुविधा पड़े साहाय्य करवाटा से हम काम किंतु केते बेले मिशा लोके असुविधा आके मां बापा भाई बहन आज दिन में पाठ साठ लोग पढ़लु हो जाएगा हम ज्ञान आइले आम आगामी दिन में आम आगामी पीढ़ी जीव कर खाइबे रहे सुखरे शांति रहे तेणु से सबुदारी जीवा तथ्य से जन्म करे मिशा धर्म कथा सांगा धर्म कथा सांगले धर्म कथा दुईटा धरे आम गाँव मोर हेते जाइसे आम मुझे आशा करबी भगवान को प्रार्थना करबी
मुई जेहेतु सब लोग सकाल आइला स्कूल के ढेरी ला मोर के मीटिंग हुई थी डरला तेरे आइवा दे लेट ला तेरे क्षमा चाहिए से मांगोन मन ओकरा मन आइला लगे पूछे ओकरा मन यही जा प्रलाद से कते जाओ तना बोलबे से ओकरा ओकरा आइला पूछे वो बोल था कि एबे बढ़िया तुम्हें आस्ते आस्ते हम नवरंगपुर जिला में बहुत लोग हेले ऐसे जीवन जीवन सब कोला पड़ते जीवन सब खराब नहीं खराब आशा नहीं जीवन अनेक महिमा मंदिर मंदिर में सामने देखो से मंदिर ने धुनी यज्ञ सब करवा यज्ञ करवा द्वारा सब लोग और मंगल ऐसे से वर्षा ना वर्षा ऐसे सब प्रकार वैज्ञानिक कारण मिसा से बोले हमरो विमो भाई तन हमरी संता कोई रहे मो जीवन पछे नरके मोड़ी थाउ जगत उदार हो लेकिन से पूरे निजे त्याग करी कोइले मोर जीवन नष्ट होछ लोक मुंगो तो आज दिन रे कोन नुकसान होय आज दिन रे कोन लोग चिंता करबे से चिंता में सामने करवा पड़सी मुई नुको रे नाए सब लोग नुको मारस सब लोग नुको रे सब लोग हंसी रे सब लोग सरकार में आका ए लोग के नुको आइसा तो मां बाबा भाई बहन अधिक कथा ना कहनी सब लोके जेति आइलास पुणी थरे मोर तरफरु आपण मानकु जेते बेले विसा हम निजर भीतर बंधु हिसाब रे जेते बेले जाहाटा विसा मोर पाले सहयोग कामना कले मोर तरफरु पूर्ण मात्रा आपण मानकु सहयोग करबा पई चेष्टा करबे समस्त को मोर तरफरु धन्यवाद नमस्कार धन्यवाद तो आमार बहुत श्रीमान कवि आंचलिक भाषा में हम डाबुला विधायक मामा